उत्क्रमित मध्य विद्यालय बामनी प्रधानाचार्य के दिल विदाय। पोटमदा प्रखंडेर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बामनी सेवानिर्मित प्रधानाचार्य विभा दत्ता के विद्यालय परिवारेर दिगेले ग्रामीणदेर उपस्थिति विदाय दिया हलो। उनार कार्यकाले समारोहे उपस्थित जनप्रतिनिधिरा सहयोगी शिक्षकरा और ग्रामीणरा सराहना करल। छानारा के सम्बोधन करे प्राचार्य विभा दत्ता कांदे लिल। उनार विदाय समय छानाराओ कांदे दिल। कार्यक्रम में जिला पार्षद प्रदीप बेसरा, मुखिया गंगाधर सिंह, वासुदेव मंडल, आकुल दत्ता सहित दमे दमे अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका उपस्थित छिलेन। प्रथमतले मिथिलेश कुमार तिवारी रिपोर्ट। अच्छा योगदान पेलाम आमी क्योंकि एखाने बाच्चारा एवं जो एखाने ग्रामेर जो गार्जियन लोक है खूब सहयोगी एवं खूब मिलनसार एवं और गार्जियन में कोई भी किछु आमी कथा बोली तो एकदम हमारे पूरा पूरा सहयोग आमी पेয়েছি। আমি যোগদান দিয়েছি 2016 জানুয়ারি। এতদিন থেকে আমি যে করলাম আমাকে তো মনে হচ্ছে যে আমি রিটায়ারমেন্ট নিলাম। রিটায়ারমেন্ট হলো একটা হচ্ছে প্রসেস হচ্ছে, বাকি আমি মন থেকে না শরীর থেকে আমি কোনো থেকেই রিটায়ারমেন্ট নই। আমি এখনো পুরো কার্য ক্ষমতা পুরো আমার আছে, আমি সব কিছু মানে করতে পারি। বাচ্চাকে এখন আমি একদম টিচার কোনোদিন রিটায়ারমেন্ট হয় নাই, আর সেই জন্য আমি মন থেকে রিটায়ারমেন্ট এখনো হয় নাই।